gihapon sa kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpadayon sa pagtuon o papamati sa mga pulong sa Dios nga mao'y magadala kanato sa kahimayaan uban sa pagbalik unas Ginoo kitang tanan nga naningkamot pinaagis gahom sa Espiritu Santo naningkamot sa pagtuon. It is a sacrifice in our part. Karon tag alas 5 maipasiguro tayo ninyong katulog, but we spent a lot of time, we spend this time for Bible study. Kaya ang pagtuon sa Biblia maunay usa ka dako nga ilhanan sa dito sa tanaman dito sa panahon ni Ginoong Hesus. Mas muutan pa ang taga Berea kay taga Tesalonica kay adlaw-adlaw ilang gisusi ang mga pulong sa Dios, ilang gitun-an kanunay. So makitas Ginoo katong nagsigig tuon, sigig susi og tinuod ba nga kining nasuwat sa Biblia, tinuod ba ni mas muutan sila kaysa taga Tesalonica. Tesalonica mura ba lang sila og tapaw-tapaw lang mutuon usahay sa ipudili. Apan ang taga Berea grabe kung mutuon adlaw-adlaw ilang gisusi ang balaang kasulatan. Mo na sa ato pod ato sa susihon ang Biblia kada adlaw sa atong balay. Bisag wala ta nag-Bible study, nasa tayo atong kaugalingon nga pagtuon sa Biblia, pagbasa, aron nga ihatag sad sa Dios ang kahayag, nga kaninyo, nga rin ako, kung magbasa ko ako rang usa, masabtan nato ang buot pasabot sa Ginoo. So, continue reading your Bible. Bulahan siyang nagabasa sa pinadayag, bulahan na nagabasa, o nagatuman sa naisulat niini. Kay, ang panahon haduol na. Basta nindot yun, ang kanunay gibalik-balik, bulahan siyang nagbasa og nagtuman sa iyang nabasahan. Nagtuman, bulahan sa pinadayag hapon, bulahan silang nagpatalinghog og nagbasa, nagpatalinghog og nagbantay. Tindot kayo, no? Dili kay maminaw lang taon niya pagkauman, nuwa ramon. Pero ang inyo nindot kay, inyo gyud nga gi-maintain, inyong gipadayon ang inyong masingkabuton nga pagtuon atong mga ulo atong pangayoon ang gahom ug kaalam gikan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Maamahan namo nga ikaw sa imong trono sa mga langit. Daghang salamat nga hiabot kanamo na sab ang schedule sa pagtuon sa imong mga pulong. Nining adlaw gikan kami nanimba sa among live streaming sa among rang balay, naminaw may sa among programa tugod kay pigado ang panahon. Ug karon ni ano sabi sa among pagtuon. Among gigahin ang panahon aron kami makasusi pag-usab sa imong mga pulong. Ginoo panalangini si Cesar, si Rhea, si Ronnie, si Joanna, inaot unta nga sa ilang kakugi, ilang linghod nga panuigon, makasugod na sila sa pag-amuma sa ilang kaugalingon, makasugod na sila sa pagserbisyo, pag-alagad kanimo, aron nga sa ilang linghod nga panuigon magamit pa nimo sila sa pagtiwas sa mga bulhaton nga imong gipiyal kanamo. Hatagi kami kaalam karon, hatagi kami si Espiritu Santo nga maghahatag kanamo kahibaw ug pagsabot sa mga pulong among tun-an kay kini mga pulonga ginagagikan sa imong bakba o gisug-an nimo ngadtos mga manalagna gaton nilang San Juan aron kami makakat-on ug unsa man gyud ay ang mahitabo sa kalibutan, unsa may mahitabo human sa pito ka hampak. Salamat sa imong pagdungog sa imong mga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Unya kay kining madauton, kining madunuton, kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunuton ug kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. Nindot kayo. Ang kini atong lawas karon madunoton man ni ilisa na ni og dili na madunot nga lawas. Muning gisulti ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 15. Kay kining madunoton kinahanglan pagasuluban sa pagkadili madunoton ug kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa wala nay kamatayon. Pinadayag 20 or Revelation 20 verse 4 and 6. Og nakita ko ang mga trono og sila na naglingkod niini og gihatag kanila ang paghukom og nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan kining mga pagpamatuod nagpamatuod kang Hesus og tungod sa pulong
sa Dios og ang tanan nga wala ba nagsimba sa mananap nga mapinta sa ibaba sa iyang larawan wala makadawat sa patik sa iyang agtang o sa iyang kamot, sila mga buhi o mga buhi uban kang Kristo so sa kalibo katuig. Walay marka. Ang tao ra ba tagagmarka? There are two seals. Seals. Ang makita nimo ang mananap nga may pintas, may timaan siya. O ang timaan niya mao ang fake Sabbath. Dili mao nga Sabado. Nagsimba sila og lain nga ipapahulay. Apan ang mga timaan sa mga anak sa Dios ang adlang ipapahulay mabasa sa Biblia. Ezekiel 20 bersikulo 12-20. Pagkamalaan ang adlang ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala nako og kaninyo. Aron kamo makailang nga ako sa ubang inyong Dios. Busa kitang nagsimbag sa Sabado. Mo na ni seal. So makiilhan tas tanang tao. Kana sila Adventista na ganing uban magpasagad lang butang nga nato. Mga Sabadista na, wala ba'y Sabadista? Abi ka nagsimbag Sabado, lang Sabadista. Nagsimbag kag Domingo, lang sa kag Domingista. Busa duha lang, Domingo Sabado ang duha ka patik. Ang nagdala sa patik sa mananap ng mapintas, silang tanan sunogon sa kalayo sa impyerno. Okay? So, ang mga matarong, maghari sila sit ni kang Kristo, so sa kalibo katuig dito sa langit. Sa versikulo 6, bulahan o balaan ang may pagkigambit sa nauna nga pagkabanhaw sa ibabaw ni ini o ang ikaduhang kamatayon walay gahom kundili sila mga himong mga saserdote. Nadir usa ka gasa. Mahimo tang yun what is saserdote? We will be all priests. Mahimo na tang mga pari niya ng panahon na. Nganuman nga mahimo man tang pari tungod kay si Kristo man ang atong labong saserdote, kita ang iyang mga sumusunod og unya ikapadayag managtindog ang saserdote sa Dios og si Kristo nga naghari uban kaniya sud sa usa ka libo ka tuig. Ikaduhang Tesalonica 2:8, 2 Thessalonians 2:8. Og unya ipadayag ang masupilon. Masupilon kanang masinupakon ba? Dili maminaw, ipadayag ang mga masupilon nga pagapatyon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba. Yarang baba, kuhaon, nganong patyon sa espiritu sa iyang baba? Unsa man gyud ning espiritu? Kinabuhi. Kuhaon niya ang kinabuhi na nato. Kuhaon niya ang gininhawa, patyon sa iyang baba aron kining tawana makadawat siya sa iyang gasa, sa iyang pagkadili matinumanon ngadto sa Ginoo. Imong makita karon ang mga tao sa Dingkapaw Roman daghan man silang practice karon nga dili subay sa kabubuton sa Ginoo. Ang sunod pinadayag 20 bersikulo 12 o gidakop niya ang dragon katong daan nga bitin. Kanining dragon muning daan nga bitin nga gihisgutan dito sa Henesis ang bitin nga nagtintal ni iba. Ang dragon ug ang karaan nga bitin, ang kahulugan ini dragon ug ang bitin si Satanas ni. Gidakop kadtong daan nga bitin nga mao ang yawa ug Satanas ug gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Muna yung kanina nga sa usa ka libo ka tuig gigapos sila apan pagabuhian sa sulod sa bugbo nga panahon ini kanaog nas bagong syudad ug makita sa sulod sa bagong syudad ang mga tao nga dili masupilon. Mga taong dili masinupakon sa gisulti sa Ginoo. 20 verse 24, 19, 20 sa Isaias nag-ingon. Ang yuta na bungkag na gayod. Ang yuta na bungkag pagpikas. Ang yuta na uyog sa ilabihan gayod. Imong makita nga nang adlaw ang yuta na nga pikas ug ang kalayo na silawom sa yuta maabrig mo gawas dunganan sa kalayo gikas langit magtagbo ang kayo karon nga deposito na may daghang kayo na ay volcan na ay deposito sa gas deposito sa gasolina na ay deposito sa kalayo silawom anytime pagka uyog na pag-ayo manungha na sila aron nga sunogon ang tanan nga mga dili matinumanon kadtong masupilon sa Ginoo pagasunogon sila sa Dios makalilisan. Jeremias 4:23 katos 27 nag-ingon
Gitan-aw ko nga ang yuta og anaa karon kana kita ang yuta nakita nga awaaw og walay sulod og sila walay kahayag. Yuta ngit-ngit imong tan-awon, wala nagsulod ang panahon na. Kaya ang mga dautan nahurot naman sige pampatay naman sila. O ang mga batarong tos langit ang yuta wala nagsulod. Kaya ang yawa sad giapil pud pagsunog sa Dios. Gitan-aw ko ang kabukiran o ganiya karon sila minglinog ang bukid minglinog ni uyog unsa pa og ang tanan kabungturan ning irog ngadto gani kita nimo ang mga kabukiran it will just move going to the right going to the left uyogon pagayo unya sa bersikulo 25 sa Jeremias gitan-aw ko nga ang ania karon walay tawo o ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan ng lagyo na wa na kay makita bisag langgam sa mga mananap ning adlaw wala na gyud kay makita. 26 sa pinadayag gitan-aw ko og ani karon ang mabungahon nga unang mahimong kamingawan ang mabungahon nga dili na mahimong wala na kamingawan na gyud og ang tanang mga syudad dito nangalumpag sa presensya ni Jehova o sa tubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Ang syudad dagko kay syudad karon. Dili sa atos Pilipinas natay dagkong syudad. Sa Cebu nagsugod dagon nga magpaparehas Manila nga nanatay high-rise building. Ato kas Makati dasay mga high-rise building daghan na kaayo. Og ato kas laing mga nasod daghan dito mga high-rise building. Tumpagon nis Ginoo. Wala na mo barog nga mga building. Kaya ang Diyos nagpabarog naman sa iyang ginharian. O ang iyang ginharian, gihimo, dili tao ang nagkamot sa ordinaryong tao, kamot sa ordinaryong engineer, kamot sa ordinaryong arkitek ang naghimo. Siya Diyos mismo ang nagplano sa iyang pulianan, sa iyang ginharian nga papuy-an sa mga matarong. Busang atong pag-ampo ganing gitudlos Ginoo, nga subli sa atong makaigsunan Katoliko, amahan namo nga naa sa langit pagadaygon ang imong ngalan moabot imong ginharian mauna matuman ang imong pagbuot mauna ang pagbuot sa Dios may matuman laglagon ang tanang masupilon ang tanan nga wala magpatinumanon kinahanglan nga naagod tang tanan sa pagtuo mga magtiayon kinahanglan nagkaparihas ang atong pagtuo kay moabot ang panahon magunay ra gyapon ta paglantugi og dili ta mahimo nga makasulod sa ginharian sa mga langit. Gitan-aw ko og karon ang mabungahon nga uma, meaning ang kalibutan nga mabungahon, mauswagong mga syudad, nag-uswag ang Amerika, nag-uswag ang Europe, nag-uswag ang Australia, nag-uswag po ang Pilipinas, bisan sa atong kapobre, nag-uswag paghapon, di man ta maingon og kapobre, kaya tanaw na itong atong mga building sa syudad, mga dagko man, ug na magdaghang kwarta imo mahimawan, apan kining mga syudara lumpagones Ginoo. Unya nag-ingon dinhi kay kini mao ang giingon ni Jehova sa Jeremias 27 kay kini mao ang giingon ni Jehova ang tibuok nga yuta mahimong biniyaan o galing dili ko tibawason kini. Ang yuta murag biniyaan na, murag rejected na, pero igos Ginoo di na ko ni hudton binlan ko gini og kapuy-an sa mga balaan mga tao nga tuas langit mga tao giluwas Ginoo dili na ko tibawason dili mahudton pero makita nimo na iyan ang adlaw iyang yung tibawason ang iyang tibawason ang tanang makasasala ang hinungdan sa sala the author of sin which is Satan tapuso na siya. Mangutana daghan kay mangutana mga tao, pastor, gado nga man gyud napatyang yawa, dugay na magiging na magsige man nagpaninta namo. Among-amungan man ang yuta, among-amungan man ang katawhan. Unya ang atong yuta naguba naman hinuon na daot naman ang atong mga ecosystem sa kalibutan naguba naman. Mangutana ta ngano wa papatya tungod kay ang Dios nahigugma sa tanan. Bisan pang yawa iya pa nagipakita nga siya gugma nga Dios. Kay ingon sa yawa dili ang Dios gugma. Muna iyang akusasyon, muna gi-prove niya within 6,000 years na ang Diyos di ay gugba.
Sa 33 Jeremias. Og ang mga pinatay ni Jehovah, tanawa. Pinatay ni Jehovah nitong adlaw molukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta ug sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong sila mahimong kinalibang sa ibabaw naong sa yuta. Pagsugod sa kalibog katuig ang kalibutan awa-aw man uni ang mga dautan nga matay man silang tanan ni katap sa tibok kalibutan o wala na maglubong wala na mohilak karon nindot pa sa atong panahon kinapa may porlon may music pa nearer my God to thee pero nan panahon na wala na gyoy mohilak wala na mohipos pasagda na lang ng mga taong pinatay nga nikatag sa tibok yuta unya dili na sab sila ilubong mahimo silang sabas kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Pinadayag 20 or Revelation 20 verse 5. Apan ang uban sa mga nangamatay, dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang usa ka libo ka tuig. Ang nangamatay unang panahon, nangamatay nila kadtong makasasala, sikas kang Adan na may mga sasalang nangamatay, hangtod sa atong kapanahonan magpabilin una sila sa yuta sudso sa kalibo ka tuig. Waton una ang matapos sa kalibog katuig panahon sila aron sila kastigohon. Pahamtangan sa tanang kastigo tiningob lamsam nga kastigo sa Dios alang sa tanan nga wala mamati. Alang sa tanan nga wala maminaw sa pagbadlong. Masupilon, masukihon sa ginikanan sa tungunang natun-an, dili matinahuron, nagpatuyang sa kaugalingon, magpasalamat as Ginoo nga kita nagtawod sa itong ginikanan, kamo nagtawod sa inong ginikanan, naghatag mo pasidungog nila, aron nga ang pagtawod sa ginikanan gani, mo ni sugo, sa napulo ka sugo, nga doon na gasa dinisyuta, magahataas ang iyong mga adlaw, nga gihatag ni Jehovah ng imong Diyos dinisyuta, kung mutahod ka sa imong amahan o ginahan. Naana sa kasuguan, busan na yun sila ni, pananguban sa nangamatay, dili usa sila mabanaw. Ang mabanaw pag-una, ang tanan nga mga matarong. Karon, 20 versikulo 7 sa bugna o pinadayag. Og sa human na ang usa ka libo ka tuig, pag buhian si Satanas sa gawa sa iyang bilangguan. Og nakita ko, 21:1-3, ang usa ka langit nga bag-o og ang usa ka yuta nga bag-o kay ang nauna nga langit og ang naunang yuta nangagi na og wala na ing dagat. Uy, nindot sa wala na dagat. Mausa na lang ang yuta. Ang daan nga langit karon nga atong nakitaan og ang daang yuta nga atong nakitaan dahil daghan kaayong mga butang dinha nga makadaot nato. Nang mga mananap nga mapinta sa mamaak nato, wala na bag-o na ang yuta. Unya nakita ko ang siyudad nga balaan. Nakita sa niyang siyudad nga balaan. Nga bag-o nga Jerusalem. Nakita niyang siyudad nga balaan nga bag-ong Jerusalem, bag-ong Jerusalem nga nanaog. Og nakita dito ang mga nanagpuyo, ang mga balaan, katong mga tao nga nagpuyog sa Ginoo sa kasa. Naglunot, kung musimba si Jesus sa adlaw Sabado, nagsimba puta sa adlaw Sabado. Kaya nagyon si Jesus Juan 14:6, ako mao ang dalan ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makadto sa man gawas kun pinaagi kanako. Wala gid lain. Dinaragot kang Kristo ug ang tanan nagsunod kang Kristo, silang tanan mabulahan. Og nadungog ko, versikulo 3, ang usa ka dakong tingog gikan sa trono nga nagingon, ania karon ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tao, og siya magapuyo uban kaniya, og sila mahimong makatawhan niya, og ang Dios gayon magauban kanila og mahimo nga ilang Dios. Ning panahon na ato na gid makita ang Dios. Kauban na nato siya forever. Karon di pa mato siya makita. Makita lang nato siya pinagis pagbasa sa balang kasulatan. Siya nakakita nato. Ang iyang mga mata nagtan-aw nato. Walay na sa lipod sa iyang pananaw. Ang atong binuhatan nakita niya. Bisan pa ang atong kasing-kasing. Ang plano, ang hunahunas kasing-kasing ug ang hunahuna sa imong utok nasayra na mas Ginoo. Busa kita nahibaw-an nas Ginoo kinsa ta.
o kita sa mahibalo sa takin sa ta. Karon sa atong pagpaminaw ni kibalo na ta kung nagbatinuman nun batagwa. If in case we are not faithful, masinopakon ta, masupilon ta, this is the day that we are going to start a new life in Christ, because those people who have been renewing their lives in Jesus Christ are those people who will inherit, who will inhabit the kingdom of God pagkatahom. Sa ato din padayon pagbasa mga og ming sakat sila sa kinalapdan sa yuta o gilibutan ang kampo di wala sila nahimo. Versikulo 10, ang yawa nga nagpaisalaag kanila gitambog gatos linaw kalayo. So wa na maninintal dili na atong hunahuna karon man good bisan usay nga atong hunahuna magkasasab kita tagtao murag di kita kanang tan-aw kanay mga taong maglagot ta magtan-aw sa way sala mayong sumbagon kay makalagot tan-aon kay na may mga tao nga di ka ganan mo tan-aw niya pero niya nang panahon na wala na kay ang ato mang hunahuna gi okupar sa yawa aron maglagot ang magtan-aw niya ng mga tawana. Yan ang tungod wa na paglagot wala na tanan kay ang yawa di na mapuyo. Ingon ni Ellen White usa sa mga magsusulat og mga gipakitaan sa Ginoo mga pananaon, our mind is the workshop of the devil. Kining ato karong hunahuna mauni buhatan sa yawa aron siya magmalampuson sa iyang programa, siyang tulumanon paglaglag sa mga tao nga ang mga taong tamuuban niya. Ya dinhi mo bitaw na nga ang decision making dinhi sunahuna. Mubita nang giyon ang gidawat sa markas bananap mga pinta sa iyang agtang o sa iyang tuong kamot. Dili man binaliteral nga timbrihan ka, butangan kag patik, may seal. Ang seal nga imong gidawat sa mananap mga pintas da sa imong agtang, unsa man ang nasa agtang. Dili sa tong agtang in the frontal lobe na dinha ang decision making. Ang imong tanang desisyon diha gidesisyonan sa imong agtang. Og unya human man desisyonan, imong dawaton sa imong tuong kamot. Meaning you shake hands with the mark of the beast og sa iyang larawan. So karon aniya karon ang adlaw moabot na nga magasunog daw hudno og ang tanang mga palabilabihon. Sa man palabilabihon? Mga mapahitason, garboso, di mo tanaw pobre. Mata pobre. Ang tanang palabilabihon. Kung bato ka silang balay, palabilabihon kayo, di katagdon. O basulod ka silang balay, sundon og lampaso ang ilang salok palabilabihon. Sinultian magpalabilabi, murag ikaw na lang giduot nila. Muna ang tanang palabilabihon, nga nagasunog daw hudno, ang tanang mga og ang tanang na nagbuhat sa kadautan. Ang tanang nagabuhat sa kadautan, nangalaglag, ato nang mabasa sa pinadayag, 4 o 3. O ganiya karon ang adlaw abot na nga magasunog daw hudno kalayo. Kanang hudno oven sa mga bake shop na ay oven dito. Isulod nimo dito ang imong pan nga lutoon maluto gagod dito. Una kini gingon dinhi hudno ang kainit sa kalibutan nga pagkasunogon dinha gibutang ang yawa ang iyang mga anghel nga iyang nadala ug ang iyang mga sumusunod nga naminaw sa iyang tambag. Apil po din ha. Magasunog kanila og silang tanan mga himong tuod sa balili. Katod rimnan sa kanang mga tanom panaws ting init ang imong makita sa yuta mga tuod na lang sa balili kanang mga sagbot ba mga shrub imong makita din ha. Hangtod ko kay makita ang nabilin mga seeds na lang nila o numuturok sa pagbalik, magatuod ang ila ang tanang makasasala, mahimong tuod sa balili. O ang adlaw nga moabot, magasunog kanila, nagaingon siyo ba sa mga panon, nga kinidili magabilin kanila bisan gamot ni sanga. Sa mubo ka pagkasulti, pagbalik sa Ginoo kanang ikanaog na niya bagong Jerusalem, iyang sunugon ang tanang makasasala. Way ibilin. Bisag kaliwat niya, way ibilin. Ang iyang ginikanan, dilibinlan, o gamot ni sanga. Meaning kaliwat, wala na. Ang kaliwat sa yawa, ang kaliwat sa mga makasasala, wala na gyoy ibilin. So kung wala na sila, magpuyo ang tanang mga linuwas nga malinawon. Wala na mga sinawon, wala na jealousy, wala na mga bubho, wala na tao nga masina nimo kung mag-uswag ka.
mahimo kang inilang tao sa atong komunidad, daghang masina. O mahimo kang opisyal, birahon ka. Butangan kang isyu aron mahawa kas pangatungdanan kay mao man ang kinaiya si Yawa. Mo nang nasina ang Yawa itus langit sa Ginoo, nagkikaway siya. Dito nasugod ang kira, gihulog sila dinhi, kitay gamungan. Karon, muna nga nagingon sa dinhi sa versikulo 3, og paggatamakan ninyo ang mga dautan, kay sila mga himong abo sa ilawom sa mga lapalapas sa inyong mga tiil sa ibabaw sa akong pagahimuon kini nagaingon si Yuba sa mga panon. Kani bang malakyas? Klaro gyud, di binlan. Unya ang nindot kay mahimo silang abono. Mahimo silang abo tamag-tamakan na sa mga tao nakabalos na ta sa tanang mga taong nagdaog-daog nato. Tanang mga tao nga nagbugal-bugal nato, nagbiay-biay sa itong pagtuo, masunog sila sa kalayo sa impyerno, mahimong abo og tunog-tunuban sa mga tiil sa mga matarong, og sila mahimong abono kay di na magpatubo ang Dios og mga bag-ong tanom nga di na mamatay, di na malaya. Kay ngano ang yuta tambok na kayo. Nanang tanan nga mga elemento sa mga taong isunog. Atong lawas daghan kainig mga nutrients para sa yuta aron mo tambok pagbalik ang yuta ug unya mabuhi ng tanom panginabuhian natong tanan nga moadto dito. O kaning yutang bag-o mo ni panulundo nato. O kining yuta mo mahimong capital city. This is the capital of the universe. The New Jerusalem will settle here on earth. Ang tanang mga taong namuyo sa ubang planeta, kanang planetang naay mga taong nagpuyo, they will come to the earth to worship Him every Saturday. That is in the book of Isaiah. Kada Sabado, manganhi sila dinhi og manimba kauban nato kay didto man sa Jerusalem ang simbahan. Kitang tanan mo pauli kadto sa simbahan nato atong tuna matay puyanan dit puyanan didto. Agpuyanan nato didto, biyaan man tong madlaw siniman na arita sa atong yuta nga gihatag sa Ginoo kadinha kapon magpuyo. Maghimo tagbalay, unya ang uban gani manganak na sa dili hilabiyang kasakit, ang mga wa pa nangaminyo ug didto na ta ug naapoy uban wa na manganak dinhi adto pud manganak didto unya ang pagpanganak dili na pinaagis kasakitan didto sa bagong yutag bagong langit nindota ako gyud maghuna-una gani ko Ginoo di ra ba ko kamaong mahimong balay di man ko panday di sa ko engineer pero nang tungura kitang tanan even we have no talent of being an engineer, being an architect to do the plan of our home. Pero kitang tanan maalamo na. We have already the full knowledge of God. Ang kaalam na nato, ang paghimos balay, it's not difficult because we will be given the full knowledge of God. We will enjoy. We will be satisfied of our lives because the first plan of God for the couple was for them to enjoy. But that enjoyment was interrupted by the devil who came from heaven. He was cast down to this earth na nabungkag ang atong kalipay. Naaman tayo kalipay karon pero limited usahay. Nasa usay tayo kasubanan, natay mga kagulanan ang atong mahimo apan sa pag-abot sa atong Ginoo wala na. Busag ato ko nung buhaton karon sa Sofonias 2:3. Tungod kay sunugon man mabinlan bisag gamay. Anta na makasasala. Ang atong buhaton karon aron dili ta maapil sa gisunog. Sofonias 2:3. Ingon dinhi, pangitaan ninyo si Jehova. Ang sugo, pangitaan ninyo. Kano sa ta mangita? Karon is the time na nangita na ta. Kay nagtuo naman ta. Pangitaan ninyo si Jehova kamong tanan nga mga maaghop. Meaning ang atong kasing-kasing bakanang lumu kayo, mga maaghop sa yuta. O na nagtuman sa iyang tulumanon. Katong nagtuman sa tulumanon, sa Ginoo ato ng tunan, mutuon pamantag matumanunon, na may nagtulumanon atong tunan, what is going to be done? Katong nagtuman sa tulumanon sa Dios, o sa gisulti, pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaaghop, tingali kamo pagataguan sa iba sa adlaw sa kasuko sa Dios. Pagitao na to ron, sa napalgan na nato siya, karong panahon na, nagpasalamat gani ko nga kamong tanan, nangita jud si Ria, si Joanna, nangita jud, naminaw, nga naman, kay moabot ang panahon, nga di na nato hipalgan ng Ginoo.
Where cannot find them anymore. Sa akong gisulti sunahan nga moabot ang kagutmanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kining Biblia. Maminaw ng tao gusto nang mobasa. Apan di na sila kakita, di na mapagkapalgam kay ipasira ni. Takopa ni sa mananap nga mapintas. Walay tugutan sa pagbasa. Walay tugutan sa pag-Bible study. Walay tugutan sa pagtuon karon sa atong gihimo. Wala ni tugutan. O na kay wala ni tugutan, di na po mangita ang mga tao, gutom mo na sila. Sa Amos 8:11, ipadala ko ang dakong kagutmanan dinisyuta. Dili kagutmanan sa pagkaon o tinapay, kundi kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Hiyoba. Gutom na gyud ang tao. Mangita na sila, di na gyud sila kakaplag. O ang mga maanyag ng mga babae, mga lalaking mga matahom, mga batanon, bisan pang mga tigulang, magsige silang dagan ngadto ngani silang lugar, mangita sila sa pulong sa Dios, dili na gyud sila makakaplag. O ang mga kababayan nga mga matahom, mga pukan sa yuta, mga tumba sa yuta, tungod sa kakapoy sa pagpangita sa pulong sa Ginoo. Karon libre pa. Ato pang matun-an, ato pang giabrihan. Busa kamong tanan din na amoy mga Biblia, open your Bible every day. Kay matun pagani sa usas mga Santo Papas Roma, ang tinuod ko ng Kristiyano, kadtong tao nga nagbasa sa iyang Biblia 5 minutes every day. Nindot kayo. Bisag 5 minutes lang, ukba lang, kanita lang Genesis, and you can find the truth. You read the Bible from Genesis to Revelation, then you will find the truth. The Lord will give you the knowledge. Nga wala na ko ma-explicar, it will be given to you by God. Oh, kanindot yan nini. Nabasa ni Pastor. Pumaabot po sa mga una. The new idea, the new thought, guided ta sa Holy Spirit, nga ato yun nga mahimo, nga masabtan pag-ayo. Aron nga dili na tamapukan sa panahon sa pagsulay. Dili ta malingla. Kung sa ato unang gitunan, mutungha ang mga tao, magpahisalaag na to. O magbantay ta nga dili yun ta mapahisalaag. Na may mga tao mga ni, mga sa ato, ibalagon ta, unya, danihon ta, ang idani nila, ignon kanila. Ayaw na mag-appeal din na sa inyong gibarugan, kay daghan kay puti. Wala na may sugo. Ang tanan ipakao na. Wala na ginili, kay gipagkamatay ni Kristo. Kanang mga tawanang nangana, wa na katuon sa Biblia. Unya, tintalon ka. Adi ang guba na malhin noon. Ay pa dini, kay libre man tatanan. Unya, kusimba tao sa oras. Makaadto ta sa atong kahilayan, makaadto ta sa atong diskuhan, makaadto ta sa ubang lugar nga atong suri-surian which is not allowed for us to do during the Sabbath. Kaya during the Sabbath, we have to go to the church. Friday evening, pag sunset sa Sabado, musugod at tagbantay Sabado, ug unya musugod at pagsimba, pagka Biyernes sa gabi, Sabado sa adlaw, unya pagka Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa adlaw, manimbag gyud tas Ginoo. Labaw tanan ang adlaw ipapahulay kay mauna ang gigahin nga makahimong dakong kalainan sa ubang mga katawhan sa itong palibot. Mahimo tayo nilang center of attraction. Nga naman yung mga tawhana. Mangutana na. Unsa man ni sila, bisan wala na ng kasuguan, tumanon, nga gilansang na naskos, don't believe in that. Kaya ang kasuguan, wala gilansang sa cross. Gipalig-on ninyo na San Pablo, Roma 3:31, wala ba natong kasuguan tungkol sa itong pagtuo? Hinuno ayngon si San Pablo, wala gayon atong gipabarog ang kasuguan. Until now, the law still binding in our days. Bisan ang gobyerno nagsunod sa balaod. Muna nga tanang masupilon, sorry na lang nila, masubot na nila, kay ilang madawat ang tunglo katapusan. Nga ipahamtang na kanila ang pitong hampak, humas pitong hampak, ipahamtang na nila unya ang kalayo pagkaumanso sa kalibo katuig. So let us enjoy the 1,000 years in heaven and enjoy with their family. Now you are proposing to become a husband and wife. You have to remember that your children in the future, you have to take care of them. That will be the flock that the Lord will be entrusting to you. So, hinatunta, para sino mga pamilya ni Cesar, all of them, pamilya nila ni Brother Rooney, and the parents, sila tanan, naas pagtuo sa Ginoo. Hinatunta magpadayon ang inyong pagtuon o alagad sa Ginoo. Beginning today, you have to worship God. Kung wala pa man gibuy lang naibawan, I think Brother Cesar and Brother Ronnie, you can have a songbook. Then you can start having your songbook used and sing and read the Bible.
Then you sing again and pray. That is the worship that we are going to do. To maintain our link between us and God. Let us have the link. Like this time, di ta makasulod ining atong Zoom kung wala tay link. Dili ta magkita. Apan yang tungura, ang atong pag-ampo, that is the link between us and our God. Hinaut pa ang Diyo ni Ginoo magatabang kanato. Kung ano mo yung mga pangutana, ipangutana sa ato. Isultik, i-text sa ako aron nga ato matabangan ang pagtubag. Or motawag mo na ako, kaya naramang ko sa balay. Kung natin, ako pong cellphone, ako man ang dalaon, you can ask question. Doon ay nangutanan ako sa Amerika. Ang pangutanan dito sa Amerika, apo sa atong igsuon nga taga-Dinas Clarita, ato na sila dito. Dili katubag ang iyang lula, dili katubag iyang mama, kay the father is at an Adventist. Nangutana, Lola, kung maghinulsol ang yawa o may pasaydo, maluwas pa siya. Dili katubag, kaya di man lagi nakabasa. Pero ako silang explikaran nga ang Diyos naghatag mo kay kayunan sa yawa nga maghinulsol, pero maghinulsol. Sa pagtintal niya, giingnan siya nga, kaning tanang kahimayaan sa yuta, all the cities will be yours. I will give it to you kung musimba, muhapa ka sa akong atubangan, ug magalagad ako is Ginoo. Satanas, palayo kanako ay pagtintalan Ginoo imong Dios. Siya lamang ang alagara ug siya lamang ang simbaha. Uni kalagay ang yawa. Ug datong tungura, that was the last chance for him to repent. Datong adlaw ni dawat sa mapasaylo siya. Pankaron wala na. Sirado na after the death of Christ. Si Satanas closed na ang iyang kahigayunan. Wala na. Ang iyang gipaabot na lang ang kalayo sa impyerno. Ang Dios magpanalangin nato atong dados pag-ampo, atong pamilya, ug naamoy i-appeal sa pag-ampo. Ipa-appeal sa pag-ampo na agyon may ginahuna nga mga bugat nga problema atong i-appeal sa pag-ampo. Brother Cesar, doon naman mo i-appeal nato sa pag-ampo. Si Ria, kung sa may atong i-appeal sa pag-ampo. Okay. Si Brother Ronnie, si Joanna, kung sa may gusto ninyong atong i-appeal sa pag-ampo. Atong himuon nga atong i-ampo ang atong pagtuo. Sa inyo i-ampo ang inyong mga plano. Your plan in the future ato i-ampo. Atong iduko atong mga ulo samtang tabag-ampo. Mahigog baon nga amahan, Diyos nga makagagahom sa tanan, nagbuhat sa langit ug sa yuta ug nagbugna sa tao. Imo kaming gihimo labaw pas tanang mga binuhat sa yuta, gitagaan nimo kami og utok, gitagaan nimo kami og normal nga panghunahuna, gitagaan mo kami kaalam sa pagsabot sa imong katuyuan alang kadamo nganong gihimo nimo kami nga labaw pas tanang kabananapan, makahimog desisyon, makahimog pag-usab sa among mga dili maayong binuhatan, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Panalangin ni Ginoong Dios si Ronnie o si Joanna, si Cesar o si Ria sa ilang interes sa pagtuon. Hinaot pa nga ang gahom sa Espiritu Santo magapatiliwala silang plano. Ang imong plano alang kanila buhata Ginoo alang sa ilang kaayuhan. Ang ilang planos kaminyoon kung sila magplano himuang malamposon o mabungahon. Himua sila nga mga modelo nga mga magtiayon sa kaulahian sa ilang palibot sa ilang community na mahimo silang ilang kulianan mahimong gamayng langit din ni siyuta. Salamat Ginoo sa pulong among natun-an. Salamat sa kalibo katuig nga imong gitagana para namong tanan dito sa imong kinarian nga magpuyo kami ipon kanimo, ipon sa mga manulunda o sa mga balaang tao. Unya ipakanaog nimong bagong Jerusalem, banhawon ang dautan ug imong sunogon human sa pagsunog, himuon na nimo ako sa kabagong yuta ug sa kabagong langit aron panundon sa imong katawhan. Salamat Ginoo sa imong pagdungog sa imong mapagampo. Bantay kami, panangini ang among ginikanan, Brother Cesar, ginikanan ni Ria, ginikanan ni Johanna ug ni ginikanan ni Ronnie. Usahon mong tanan sa pagpanalangin aron sa langit dili nami maggulagay, magpuyo kami makiusa ug magkatagamtam mi sa imong gisaad kalipay walay katapusan o kinabuhing dayon. Among gipangayo ang tanan uban sa pagtubag nimo sa mga pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.